Mahitabo diyan na the service of light nya, the liturgy of the word, the liturgy of baptism, the sacraments of baptism and confirmation. Kay doon naman say magpa kumpirma niya ng kung doon ay kumpirmahanan, no, pwede man sad mag kumpirmahan unyang gabi no. Onya, renewal of baptismal promises by the entire congregation. So, ang renewal ng pagbago sa bunyag sa tibuok yun nga simbahan, no? Kanya, balik ko na to ang katong pangutana bahin sa pagbagos kalayog tubig nga gipasabot naman to ni Brad Jonard kaganiha nga nasa Juan 3:5 nga gawas kon ang tao matao pag-usab sa tubig o sa espiritu. O niya, muna gisulti ni Jesus, niya ka ng tubig diha, nagpasabot ka na og bunyag, 1 Pedro 3:20-21. O niya, naa sa San Mateo 3:11, naghisgot na gyud og, naghisgot si San Juan, nga, musunod ka nako, magbunyag siya sa tubig og sa kalayo. So, pasabot na niya ang dinhi sa buhat 2:1-4 tong giingon ni Brad Jonard kaganiha nga ang bot pasabot anang kalayo nagrepresentar kana sa Espiritu Santo nga ang kainit sa pagsangyos mahing balita tong panahon sa Pentecostes nga gihatag ang Espiritu Santo sa mga apostoles o kang Birhen Maria. So mo na ang kahulugan niya ng pagbago sa kalayo og tubig, nagpasabot kana pagbago sa atong bunyag. Onya atong sa dili pa ng mga pangutana Brad atong pasiunhan ang bahin sa pagkabanhaw ug mga adlaw kay daghan sad kaayo nga moingon sila nga wala man mabanhaw ang Ginoo sa Domingo kay naaman sa San Mateo 12:40 nga moingon si nangaya mangog milagro ang mga Hudiyo na ini niyang ikahatag ni Jesus nga milagro kadtong tulo ka adlaw tulo ka gabi na si Jonas naas diyan sa isda o niya o kwintahon di kuno kaabot og tulo ka adlaw tulo ka gabi gikan sa Biyernes mao na nga wa baka masayop ang Katoliko ana kay o niya usban pa sa tumabasa Brad Jonard nga naay tagna ni Propeta Daniel nga ang Mesiyas anha sa tunga-tunga sa simana patya. Mao na nga matud pa sa uban Miyerkules gipatay kuno ang Ginoo dili Biyernes. O niya ang katingad-an nato kay kanang Miyerkules di man na mabasa sa Biblia, ang Biyernes na may mabasa. Mao na nga ato ni rong kulo kabilduhan Brad Jonard apilon nato ni Brad sa dili pa ta mohisgot sa bahin sa uban pang mga topic. Brad Jonard? Bueno, kining atong hisgutan karon mo ang pagkabanhaw ni Jesucristo. Niya ang Santa Iglesia nagtudlo de fide nga sa ikatulo ka adlaw human siyang kamatayon si Kristo na banhaw gikan sa mga patay. Ngayon kag de fide maliso pa bukos kawayan ani. Hindi na gina maliso. Niya ang panagna sa mga propesya. Naa sa Salmo kapitulo 15 bersikulo 10. Sanglit dili mo man pagabiyaan ang akong kalag sa mga patay ni pagapasagdan mo ang imong balaan nga madugta. Niya si Jesus nagtagna mismo sa iyang pagkabanhaw. Naa sa San Mateo kapitulo 16 bersikulo 21. Sukad niya adtong panahon na si Jesus nagsugod sa pagpakita sa iyang mga disipulos nga siya moadto sa Jerusalem ug mag-antos sa daghang mga butang ug pagapatyon sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon. Ang kamatuoran sa pagkabanhaw ni Kristo. Una ang walay sulod nga lubnganan. Ang mga kababayan na nagpaantaw sa gilubngan sa Ginoo busa nasayod sila kung asa dapita gilubong ang atong manunubos. Sa San Mateo kapitulo 27 bersikulo 59 hangtod sa 61 nagkanayon. Busa gikuha kini ni Jose o giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino.
O gipahimutang niya sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang niyang dungag giha sa usa ka bato. O niya giligid niya ang usa ka dakong bato aron pagsira sa pultahan sa lubnganan ug milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod didto nga nagtanaw atbang sa lubnganan. Nasa Lucas kapitulo 23 bersikulo 55. Ang mga babae misunod kang Hesus sukad sa Galilea, mikuyog kang Jose ug nakita nila ang lubnganan nga giun sa paglubong didto ang lawas ni Hesus. Ug busa sa pagbalik nila sa ikatulo nakaadlaw og sigurado gayud sila nga ang gilubngan sa Ginoo mo'y ilang balikan ug dili gayud sila masayop ug adto sa laing lubnganan. Dugang ni ana wala nila gidahom nga nabanhaw na ang Ginoo ug nagsinultihanay pa sila kung unsaon nila pagpaligid ang dakong bato. Ang bato nga naligid na nasa San Marcos kapitulo 16 bersikulo 3 hangtod sa 5. Nagkanayon samtang sila naglakaw naginganay sila. Kinsa may atong paligiron sa bato aron pag-abri sa lubnganan. Dako kayo kining batuha. Unya sa pagtan-aw nila ilang nakita nga naligid na ang bato nga gisirahan sa lubnganan. Ang lawas sa Ginoo wala na sa sulod sa lubnganan. Nasa San Lucas kapitulo 24 bersikulo 3. Busa misulod sila apan wala nila hikap lagi ang lawas sa Ginoong Hesus. Karon mahimong ang musulod sa ilang hunahuna mao nga una gibalhin ang lawas sa Ginoo o dili ba kaha gikawat kini. Dili mahimong kawaton ang lawas sa Ginoo. Ay nasa San Mateo kapitulo 27 bersikulo 65 hangtod sa 66 nagkanayon. Busa miingon si Pilato kanila, pagdala ka mo gwardiya o gwardyahin ninyo pag-ayo ang iyang lubong. Busa nalakaw sila og aron pagsiguro nga walay makahilabot sa lubong, ilang gibuntagan og paglig-on ang sira. Gibutangan og paglig-on ang sira sa lubong og gipagwardyahan. Dili pod mahimo ang ilang gibalhin ang lawas sa Ginoo. Ang mga Hudiyo dili mahilabot sa lubong. Sanglit adlaw ipagpahulay man nila ang milabay nga adlaw o dili sila mo trabaho og mulihok sa pagpang-alsa ni anang tuhura pinasikan sa balak ni Moises. Sanglit inigdunay mangita kung asa ang lawas sa Ginoo, ila unta kining ikapakita diha mismo. Kung ila mang ibalhin ang lubong kana nagpasabot nga nahadlok ang mga gwardiya sa kakusgan sa mga disipulo sa Ginoo nga mulupig unya kanila. Apan wala man gani sila mahadlok sa pagpatay sa Ginoo. Unsa pagkaha sa mga disipulo sa Ginoo aron nga mokawas sa lawas. Gani ang mga disipulos man mao'y nahadlok pag-ayon sa nahitabo. Ang mga gwardiya na miya sa lubnganan human kini mahitabo. Ang silot sa mga sundalong Romanhon nga mobiya sa ilang gibantayan mao ang kamatayon. Gani uban niini pagkasunugon ginamit ang ilang kaugalingon nga sanina. Basta dili mahitabo nga mobiya ang mga gwardiya gikan sa lubnganan sa Ginoo. Nasa San Mateo 28:11. Samtang nanglakaw ang mga babae pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad o gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pare sa tanan nga nahitabo. Ang panapton nga giputos sa lawas sa Ginoo. Nasa Juan kapitulo 20 bersikulo 5. Mitikubo siya og iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Kung gibalhin ang lawas ni Jesus o gikawat, dili unta mahibilin ang panapton nga giputos sa Ginoo. Di nagpabilin nga gilukot, maapil unta kini pagdala. Busa usa man kakamatuoran ang pwede nga mahimong solusyon ining tanan ug kana mao nga ang Ginoo nabanhaw gayod. Ang nasaksihan sa unang magtotoo gayod, tinuod gayod og dili ilusyon. Si Jesus sa kig-uban kanila sulod sa 40 ka adlaw. Busa dili gayud mahitabo nga ang tanan ilusyon lamang. Buhat kapitulo 1 bersikulo 3. Sulod sa 40 ka adlaw human siya namatay, nagpakita sa kanila sa makadaghan sa mga paagi nga buhi sila. Nakita siya nila og nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ingon man sa kadaghanan sa nakakita dili mahimo nga himuon nga tumutumo lamang ang maong mga pangitabo. Nasa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 5 hangtod 6. Og nagpakita sa kang Pedro, og niya sa 12 ka apostoles, og niya sa usa ka higayon nagpakita sila sa kapin sa 500 sa iyang mga sumusunod og kadaghanan kanila buhi pa. Ang pagkabanhaw mao ang pinakahinungdan sa pagtuo. Ang mga apostoles o mga magtotoo na manago sulod sa lawak tungod sa kadlok. Nasa Juan kapitulo 20 bersikulo 9 nagkanayon sa pagkagabi ni adtong Domingguha
nagtigo mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang putahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Apan human na banawang Ginoo sila maisugon nga nagsangyaw sa ebanghelyo og walay kahadlok tungod kay klaro man kanila nga si Kristo nabanhaw. Naa sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 32, o gibanhaw sa Dios kining maong Hesus o kaming tanan mga saksi niini. Og bisan gani ang kamatayon, ang una mga maguto wala mahadlok bisan sa pagkatubang sa kamatayon. Buhat kapitulo 7 bersikulo 60 nagkanayon. Unya sa miluhod siya si Esteban og misinggit pagkusog. Ginoo, ayaw sila pagkasad-as sa ilang gibuhat tapos niya isulti na matay siya. Sa Buhat kapitulo 12 bersikulo 1 sa 2. Niining panahon na si Ari Herodes misugod paglutos pipila ka mga sakop sa iglesia. Gipapatay niya pinaagi sa espada si Santiago nga igsoon ni Juan. Si San Pablo sa Kaudiyo nga nahimong kaaway sa mga Kristohanon. Siya mismo ang responsable sa pagkamatay ni Esteban. Buhat 8:1. Apan natagbuan niya ang Ginoo pinaagi sa iyang pananaw ug kini ang hinungdan sa iyang pagkakabig. Buhat 9 kapitulo 1 bersikulo 40. Buhat kapitulo 9 bersikulo 1 hangtod 43. Dili pwede nga ang usa ka kaaway maghimong sugilanon nga dili tinuod ug unya makabig ngadto sa pagtuo sa iyang kaaway. Gani siya usa sa mga nagmatuod nga ang pinakapundasyon sa pagtuo mao gayud ang pagkabanhaw ni Jesucristo. Sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 14. Ug kun wala pa banhawa si Kristo, kawang lamang ang among pagwali ug kawang usab ang inyong pagtuo. So klaro kayo nga bisan ang Biblia nagpamatuod nga ang ato ang Ginoo nabanhaw. Niya panudlo sa tong simbahan akong utrohon difede sa ikatulo ka adlaw human sa iyang kamatayon si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. So ako kamong ibalik kang Brad Toto Kamigin alang po sa uban pang mga pagsaysay na ining pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. Salamat kay Brad Junard sa nindot kay nga tubag. Ay ang atong makaigsuonan gusto gyud nga kuno say mabasa mo ilang tuhuan. Unya ang atong tan-aw na ang ilang gikot sa Old Testament nga sa Daniel man siguro na nga ilang gikot nga ang Mesiyas tung ato nga sa simana patyon. Unya anang panahon na wala pa may kalendaryo. Wala pa man ang Gregorian calendar. So, kung yung kag tunga-tunga, magbuhat ag kalendaryo nga, ang tunga-tunga na Domingo, kay mo man ay, Bernes, kay mo man na ang namatyan sa itong Ginoo, din sa naana ang kalendaryo o matod pa sa Biblia nga sa New Testament. Anya kanang kang Hunas, kanang tulo ka adlaw, tulo ka gabi kanang kang Hunas dili man na siya ikatandi nimo sa giingon sa lawas ni Kristo. Kanang lawas ni Kristo kanang buot pasabot ana ang konteksto ni ana nga diha sa kamatayon naa ang pagkabanhaw. O kang Hunas himbalibad to sa Ginoo niya mao to nga lamoy sa dakong isda so layo ra kayo niya ang mabasa na to gikan sa kamatayon gikan sa pagkamatay sa Ginoo ikatulong adlaw Bernes ikatulo ana mawang Domingo. Wa ka na mag-agda nato nga ato gyung iphon 24 hours o niya tulo ka adlaw 72 hours gyud. Yugto na sa panahon dili sa oras. Muna nga makadungog mo ana mga pagtulon-ana. So may siguro nga adto ta sa mabasa kay ugato nang matubang mga klasiha sa pagtulunan mayon mo sila nga ang mabasa ra mo ituhuan niya diri na sa New Testament mabasa nga Bernes na matay atong Ginoo katulo ka adlaw mabanhaw siya di pa gid mutuo nga Domingo mabanhaw mo na nga mutuo siguro nila sila sa dili mabasa ato lang pasiyonhan kay basig moabot ning mga pagtulunan dinhi o gani dunay mga nadunggan ang atong mga kaigsuonan bahin niya ng mga pagtulunan nga dili daw Domingo na banhaw tong Ginoo kay namatay kuno Miyerkules unya ang nabanhaw kuno Huwebes Sabado kuno nabanhaw. So kanang pagtulun-ana lahi na nga pagtulunan o matod pa ni San Pablo sa Galacia 1:8 nga kun dunay manudlo kaninyo og lahi
ipatunglo siya. So perting dako ang di lang ta manunglo kay di man ta San Pablo, no? Pero kunon say nalatid unsay gitudlo simbahan adto lang ta mo ato lang nang tumanon kay wa may laing gilamdagan sa Espiritu Santo panahon sa Pentecostes, mao man ang unang simbahan nga gitukod sa Ginoo. Therefore kay mao na gilamdagan, dili gayud kana masayop sa iyang pagpanudlo. Ya doon na pa ilaing pangutana din ni paluap ni nga pangutana nga matud pa Brad, pwede to maapil nimo ang mga simbolo nga gikulit or gibutang sa Paschal Candle kay wala pa kaayo nako na sabtan ang kahulugan ana. Si Ivan Paul Matson. So ang atong kuana ni ang atong ikatubag ani nga dili na ni katungdanan namo, katungdanan ni pari. No, ang katungdanan namo sa pagtubag kanang unsa ng Paschal Candle mao na ang Light of Christ nga gipasabot niya na ang nagsimbolo na sa kahayag ni Kristo. Nya kana mga gipangkulit diha sa ako lang ganing tan-aw pud may Paschal Candle diri. Ako ganing tan-aw sa Paschal Candle ang na-memorize nako sa Paschal Candle kana rang alpha ug ang omega. Nagikulit sa kana na ang Greek man na siya Brad Junard, no? Nga letter nga alpha ug ang omega. Mura na nasabtan nato nga si Kristo buot pasabot ana kay alpha ug ang omega sinugdan og siya ang katapusan. Ang buot pasabot ana nga ang tao diha magsugod niya og diha usab mutapos niya. Muna buot pasabot nga alpha ug ang omega nya. Sa ubang mga kulit diha kay ako dugay-dugay man puta sa kumbento. Dugay man tang paduol og dool kay tan sa pare, no, pero gatudlo man gid ta lecture ta pero wa gid ta tudloi sa pare kun unsay kahulugan ana kay sa ako lang nahibaw-an sa panahon ng himuon na sa pare kanang mga gagmay kay gipangkulit na trace upon i-trace na sa tudlo sa pare i-trace na niya onya pero siya ray nahibalo ana kay dili man ta basin pod og do naman koy mga kahulugan ana nga dili pod ipadayag nato o theological onya diha na sa pare ra gid na og sa pare ra gid na dili na gid na nato di na kita tudloan ana kay basta kay ang ako nakita lang ana nga ang pare nga mong pahigayon ni ana ang tudlo niya iya nang i-trace ngadto mga gagmay kay ang gipangkulit matud pasto ang texter mao na akong na obserbaran sa pare kaniadto particularly si Father Rene Herrera paduol gyud niya dito kay mo pa-assess man gina siya dito inighimo na ako nag-observe lang ko kanang mga gagmay kaayong mga gipangkulit diha i-trace na ni sa pare sa ilahang tudlo unya doon na sila pang yaw-yawon nga dili pod kusgod una nga wa ta kabalo og unsa na unya wa man na gitudlo sa pare magulat lang tag itudlo na kay og dili gina itudlo di wa kitay mahimo, no? Kay basin og para ra na sa pare nya kita pare-pare ra man ta kay igo ra man ta nakaambit sa pagkapare sa tong Ginoo. So dili lang ta mamugos kay di man ta ordained priest, no? Ang ordained priest do na sila mga exclusive do na ilaha ra gyud no nga mga kanana ang do na sila mga sekreto nga ilara, no? Busa dili na to na uting kayo no gayo o gusto ka anak Brad ikaw na lang mangutanas pare kay dili man na pwede pwede po na siya i-research siguro pero og pagkangalan wa pagi ko tudloig pare ana busa ato lang kuan nga dili pud ta magpataka lang og kanang explain nga wa gid tay kasayuran kay mahulog ta anag matud nila ako dili angay. Busa pada sa atong pagpadayon, no? Na nag-text si Brad Larry Aldohisa nga nagdaghan di ayos lang naminaw dito da daplin sa karsada. Padaplin lang pud mo Brad Lar kay ay mo patunga. Daghan daw lang naminaw sa balanan, no? Brad Larry Aldohisa. Ga-text na to. Nya sa atong pagpadayon Brad Junard, Brad wa na laing pangutana Brad puno ang tagamay badto ang bahin sa pangutana unsa nang mga kahulugan sa gikulit sa Paschal Candle.
So importante diha mao na ang kandila gyud unsay gisimbolohan, unsay kahulugan. Ang kahayag diha kay duman nga mao na ang usa sa mga simbolo mao ang Espiritu Santo, unya nga atong Ginoong Kristo kahayag usab. Unya tibok kasaulugan, himo ka ng iwag sa kasaulugan, mo nang dako na siya. Nya bahin ang mga pangkulit, ang mayong utubag nga na mao gyud ang mga artes. Nga labi pa ang nakatuon gyud kay bisan gani ang atong kwartas Pilipinas, gidibatihan man gyud na ang pag-design niya na sa mga kinini ang iyahang disenyo. Bisan ug unsa ang nabutang diha ng mga art sa mapanalitan kaniadto dunay lubi, gidibatihan pud to nganong gidesign na ang Bangko Sentral ng Pilipinas niya na nagkuan gyud dunay gyoy gipang research ilabi pa ang nag-design gyud na nya adisir kana gidawat gipagawas ang panalitan ang kwartas Pilipinas adisir kana gipagawas ang kana mga sulod nga na nga mga pangkulit gidebatihan kana nya gidawat kana sa lawom kayo nga pagmakuti nga investigation nga dawaton bagdili. So kanang Pascal Candle now say pipila sa mga gikulit nya sa to sang nakit-an duna say ang uban gikulitan og palmera. Nya kanini ang kanang unsay Bisaya na nang kaning atong makita nga tanaman nga diin nagsimbolo usab kana sa kining dahon nga hinumduman nga kining dahon sa palmera mo nagigamit usab pag welcome sa tong Ginoo. Nga doon na kanay mga kahulugan. Unya, usa sa mga kahulugan niya na, mao ang kadaugan nga naana gidesign usab sa Pascal Calendar. So, ang iyahang pangutana, medyo educational usab, pero doon na kita'y limitasyon sa atong mga panguna-una. Ang mga artist lang, makamao niya na, o gani, daghan kayo, bisan kini mga logo, di mo na mahitabo nga ang logo, wa gyud gipasabot. So, ingunana lang, o mag-research na niya na, kay importante usab kana pero dili na mo ay pinakauyukan gyud ug pinakalabing importante part lamang kana aron kita mahibalo ug unsa kanang naa. So mo lamang kana nya ang ato lang balikon nga ang mga artist mo labing nasayod nga na nga labaw sa tanan ang nagdesign gyud ang nagbugna sa maong disenyo. Tungod kay kita igor makita mo kakita nya ay medyo touching ko gani pangutanaha kay sige tagkakita pero wa man kita mo doki-doki og unsa nang naa. So nindot nang naa nga atong doki-dokion ato sang agda kung gamay butang atong doki-dokion ato sang doki-dokion ang mahitungod na sa dagkong butang labi pa mahitungod sa simbahan. Kay unsay sinugdanan ning simbahang Katolika ano sa ni nagsugod unsang tuiga nga san dapita tukura kinsay magtutukod mo nay pinakanindot usab nga kung kita mga siyuso gyud mudoki-doki sa magagmayng butang, labaw na ang atong doki-dokion ang mga dagkong butang nga may labot sa kaluwasan, ilabi pa sa simbahan, ilibing daghan na kayo. Ang mikatap nga mga sikta, puros nangangkon, puros nagsangyaw nga sila may tinuod, sila may tinukod ng Ginoong Kristo, pero kung atong doki-dokion, historically o biblically, mga tinukod lagtao, muna na nga, nindot kayo, nga doon na tayo himplo gamay, nga pinagis gamay mga butang, atong i-doki-doki o tintikayon, mas labaw sa natong tintikayon, mga dagkong butang nga may labot sa kalawasan. Labi pa ang simbahan. Nga diin, ang atong Ginoo nagtukod, nga usaray gitukod, samtang 43,000 kapin kanagkalaing sikta nga nagpatuo na sila tinukod sa ni Kristo. Pero kung atong doki-dokion, dinhi lang natukod sa mga 1500, 1900, ang uban, ulahin na kayo, dinhi na sa mga 1986, nasa Mindanao. So, wala na ang atong doki-dokion. So, Brad to. Salamat kay Brad Earl sa imong pagdugang tubag. Nya minumdum ta atong giingon nimo Brad Earl nga katong ang dos lubi nya ang piso kabaw. Nya na may nangutana to nag unsa man poy naabay tibuok tres. Ana nga ang tibuok tres ana og imagino nimo ang kabaw ning pasilong sa lubi. Kay ang dos na lubi nya piso ang kabaw. Bueno, mga kaigsunan, sakto tong gingon Brad Earl nya labis ang nasayag gid ani ang pari ra gyud kayo pwede man pod ang pari manugo lang ng kugulit nga dili kinahanglan pasabton siya kay ang importante ang trabaho makuha gid niya no so man nga
Bueno, doon na sa punto na nga, pwede sad pangutanon nimo magkukulit kung gitudloan ba. Pero sa ako lang nahibawan, ang mga lecturer, wa sad tudloi, wa sad noon ko mangutana. Basig nangutana kung tudluan punta, no? Bueno, salamat kayo sa educational kayo nga pangutana. Anya, sa atong pagpadayon, unsa man na napay pangutana, Brad Junard? Nya sa atong pagpadayon, atong hisgutan ang San Mateo 16:18 nga San Mateo 16:18 nga matud pa nila dili man kuno ni simbahan kay kita man templo sa Dios, ilang ipasibo-sibos lang nasabtan. Anya ang buot pasabot ng San Mateo 16:18 moabay na lang po sila na Brad Junard kay di na simbahan. So, atong paunahon Brad Junard, kay mamo gini na anda na mo nga kamanghuran gini mo na Brad Junard. So, maraming salamat po ito, no? Ato aning tagaan o katinawan kay basin labi na ang uban nga nagtuog gini nga nasipyat ang simbahang Katoliko nini. Kining exegesis sa San Mateo 16:18, interpretasyon. Nga nagkanayon din nga ikaw Pedro ug sa ibabaw nining bato. Kana kunong ikaw Pedro kang Pedro na ug kanang ibabaw nining bato di na kang Pedro kang Jesus Christ na. Oh, nya sa Greek na siya, gingon na siya, si Petros kay ipitote ti Petra o ikonomiso mo tien ecclesian. Nga, you are Peter, and on this rock I will build my church. Muna itong taga-agat tinawan. Nga ikaw Pedro, ug sa ibabaw nining bato. Muna, asa kinsa jud ka ng ikaduha ang gisgutang bato. Unya, matod pa sa Greek Strong Concordance 4074, kining Petros, o manilalay, reperado maning Pedro, a stone, na original word, Petros, sa parts of speech, noun, masculine. Transliteration, Petros. Phonetic spelling, Petros. Short definition, Peter. Definition, Peter, a Greek name meaning rock. So, klaro kayo nga, kanang ingon nga Petros, you are Peter, Petros, reperado ni Pedro. Unya, kanang ikaduha, upon this rock, Petra. Mayon dili na kang Pedro. Batod pa ang original nga Bible, Greek man. New Testament man na siya. Matod pa sa Strong Exhaustive Concordance. Kanang Petra means rock. Nagingon din feminine of the same as Petros. So klaro kayo nga kanang Petra feminine nga pareha ni Pedro. Oh. Klaro ka na mao na ang sa Greek Strong Exhaustive Concordance numero 4073. So pareha ra nga kanang paingon that you are Petros and on this Petra reperado gihapon ni Pedro mato pa sa Greek nya a large massive rock na siya kanang Petra noun feminine nya moingon sila nga kanang Petra kang Jesus Christ na di kuno ma-apply kang Pedro kay feminine bae di po na ma-apply kang Jesus Christ kang babae lalaki man si Jesus Christ to sayop gihapon nga pagsabot so reperado gina kang Pedro Petra mato pa sa Greek the same as Petros unya kanang rock Strong Concordance numero 2786 a rock Kephas, a name given to Apostle Peter. Original word, Kephas, parts of speech, noun, masculine. Transliteration, Kephas. Phonetic spelling, Kephas. Short definition, Kephas. Definition, Cephas, Aramaic for rock. The new name given to Simon Peter, the Apostle. So, ang ngalan ni Simon Pedro, 1:1 gikan sa Simon, gibalin nga to ni Pedro, or rock. Niya, sa World Book of Knowledge, Volume 2, page 221, Jesus and His Apostles spoke Aramaic. Niya sa Aramaic, mubalik ta, sa pinulungan ng Aramaic ko, pinulungan ni Jesus Christ, mingon si Jesus Christ ni Ana, Antekefa, Veakafa, Bena, Kahalati. So kanang Antekefa, reperado ni Pedro, o kanang Veakafa, reperado gyapon ni Pedro sa Aramaic nga pinulungan. So wala na'y kalainan sa Aramaic. Niya, kanang pag-ingon nga apan, kanang word nga this rock, sa Greek na siya, sa Strong Concordance, 3778, hotos na siya, this, o sa Greek, hote o tauto. Nga kanang this rock. Kanang this, usa na siya ka demonstrative pronoun. Nga nagkahulugan na siya o kanang
sa parts of speech, demonstrative pronoun, sa transliteration, chaucho, o phonetic spelling, hotos, or this. Unya, kung nato ang tagaag meaning, kanang this rock, kanang demonstrative pronoun nga this, matod pa din sa Strong Concordance 3778, sa grammar, sa regla sa grammar sa English. It refers to a subject immediately preceding. So, pag-ingon, you are Peter, and upon this rock, kinsa may subject din ha? Si Peter. Wow, guys, go to Jesus Christ din ha. So, walay lain na, reperado na ni Pedro, kanang this rock. Kaya ang gisgutan sa sentence, you are Peter, and upon this rock, walay lain, si Peter. So, reperado na. Lain pang regla sa grammar, kanang demonstrative pronoun nga this. It refers to the leading subject of a sentence. So, klaro kayo, kung saan ang leading subject before ng demonstrative pronoun nga this? Si Peter. Pero ang ato ang mapinangga, tungkol lagi silang kaugaling yung panabot, dili po mo consider sa mga regla sa grammar o sa mga Griego nga pinulungan, muna nga sa kaugaling yung panabot, madigyas. Ibutang na sa lain nga interpretasyon. So, klaro kayo, nga kanang you are Peter upon this rock, regla sa grammar, sa Greek man, nga ang interpretasyon sa Magisterium Simbahang Katoliko, sakto. Nga kanang you are Peter, and upon this rock, usa ra ka tawo ang gibuntog, ang gipunting niya na, kung dili, reperado ni Pedro. Nga kanang giingon nga, dili kuno na simbahan, kung dili, templo kuno na sa Dios, nga kita. Nga ato man ang mabasa, sa unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 16, nga not know you the temple of God, you are the Spirit of God, and you dwells. So, templo kuno na. Atong hinumduman nga kanang gigamit sa 2 Korinto 3:16, naghisgot ka nagtemplo, where sa Greek na siya, sa Strong Concordance 3485, naos na siya. Naos. Nga kita, templo sa Dios. Pero kanang gigamit sa San Mateo 16:18, eklesia. Lahi ang naos, lahi ang eklesia. Kana bitaw, ego di katibik kiates Petros. Et so perang Petra verificabo, eklesia. Dili na siya naos, di na templo nga kita. Mo ay gisudlang agi puyan sa Dios. Sa Greek naos, kita templo sa Dios, ang temple sa Greek naos. O kanang San Mateo 16:18, niingon ang atong Ginoo nga I will build my church. Buot ipasabot niya na eklesia. Unsa may eklesia? Strong Concordance 1577. Eklesia, an assembly, a religious congregation. Church, the whole body of Christian believers. Naapagilain, people called out from the world and to God. The outcome being the church, the mystical body of Christ. O, kanang sa Matthew 16:18, nga I will build the church, kanang church din na, ecclesia, the mystical body of Christ, the universal, total body of believers from God calls out from the world and into His eternal kingdom. Mao kana ang universal, Catholic, sa Greek, Catholis, sa Latin, universa, muna sa Roma 16:23, niingon si San Pablo, Gaius hospes meus, salutat vos, et universa ecclesia. So kanang San Mateo 16:18, mao nang simbahang Katoliko, Universal Church, matod pa sa Gregorian Encyclopedia, Volume 5, page 106. So dili pareha ang paggamit og templo nga sa Greek naos o kanang sa San Mateo 16:18 nga ang gibutang diha church nga mao gyud ang eklesia, simbahan sa atong Ginoo nga mao ang simbahang Katoliko. Bradto, Salamat kayo, Brad Junard niya. Ato isunod si Brad Earl. Brad Earl, say kasulti ni mo na, Brad Earl. Salamat ko, Brad Junard, Brad to. So, ang paglitok yun, ni Ginoong Kristo nga, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. It refers to the divine society established by Jesus Christ. So, kasimbahan nga gitukod sa Ginoo, nga diin, giumol niya ang katilingban, pinagi sa 12 ka mga apostoles. O niya, ang kahulugan yun niya na, mao ang divine society. Laing kahulugan usab, mao ng mystical body, nga mao gihapon ang simbahan nga gitukod sa itong Ginoo. Nga diin, muhimo sa gimbaton sa itong Ginoo samtang musaka na itong Ginoo ngadto sa langit. Nga manang gibilin, gipiyal ngadto ni San Pedro. O niya, maingon sila nga kini kuno ang kining lawas yun nga literal body of Christ. So, usa lamang ka nakabahin, pero ang bot pasabot yun nga iyang gitukod mao yun ang divine society, ang katilingban nga simbahan, nga ang membro mao ang katawhan.
Kung mayong kita na, so mao na apil ta ang katawhan nga gitukod sa tong Ginoo. O gani ang Colosas 1:18 nga si Kristo mao ang ulo, nya ang iglesia may ang lawas, ang gipasabot gyapon ni ana mao the divine society, the mystical body of Christ. Unya naa sa kini ang ningon ang atong Ginoo nga silang tanan nasa San Juan 17:21 nga silang tanan managhiusa ingon nga ikaw amahan ani ang kanako ako ana ang kanimo. May labot kana sa simbahan nga gitukod sa tong Ginoo nga iyang ato ganing mabasa sa Salmo 133:1 nga pagkayo og pagkanindot kung maghiusa pagpuyo ang katawhan sa Dios sama sa nagsuon. So gipanag-ingon usab ni Ginoong Kristo ang iyang simbahan. Tungod kay naa sa Episo 4:4 nga may usa lamang kalawas ug usa ka espiritu ug ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang nini gitawag kamo sa Dios. So ang iglesia nga gipasabot mo na naa ang Colosas 1:18 nga siya mo'y ulo, siya mo'y pangulo nga tuwas langit. Samtang diri sa kalibutan doon na usay mga tawhanong mga pangulo nga gibilin nga diin una sa tanan gipiyal ngadto ni San Pedro. Nga naa sa Episo 4:5 ngadto sa 6 nga may usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag ug may usa lamang ka Dios ug amahan sa tanang mga tao nga mao ang labaw sa tanang binuhat. So nangandoy ang atong Ginoo nga dunay usa lamang ka Ginoo, usa ka bunyag, usa ka pagtuo. Pero unsa may nahitabo karon? Labi ang daganang nagpatutuo. Labi ang daganang mga nagbunyag-bunyag ug ambot ug asa gikan ang ilang otoridad. Kung atong lantawon, igo lang nagbasag Biblia, unya tugod kay naa sa Mateo 28:19 ngadto 20 nga panlakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isang nyaw mayong balita, igo lang nakabasa, nagpatuo pod nga naapil sa pagbasa. Sama na ng istorya nga usa ka tawo nga gikan sa laing nasod nagpadalag sulat nga nadato na siya dito ang nagbasa. Iya pong gibati nga nadato na sab siya nga igo ra nagbasa. Unya, matod pa sa tong Ginoo na San Marcos 3:25, kung usa ka balay mabahin batok sa iyang kaugalingon kana nga balay dili makabarog. Na may labot usab kana gihapon sa divine society nga gitukod sa tong Ginoo. Nga diin naa sa Colosas 1:18 nga siya ang ulo ug ang maong society, kung divine society nga mao iglesia mao yang lawas. Unya matud pa niya sa Juan 10:16, doon na pa ako'y mga karnero nga wala may sakop nini nga turil. O kining maong turil iya kining gipasabot sa iyang divine society nga diin iyang gitukod nga daghan pa kayo niya ang mga katawhan nga kinanglan may sakop aron dunay usa lamang ka pangulo nga mao ang atong Ginoo. So na nga ang gipasabot din ha sa San Mateo 16:18, that refers to the divine society established by Jesus Christ sa panahon sa iya samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Dili kanang mga pangatarungan sa ubang mga sikta nga diin ila lamang kana. O ulahi na kaining mga sikta ha, igo lang nagbasa sa Biblia nga naghimo sila ilang kaugalingong mga interpretasyon. Samtang klaro na kayo sigon sa explanation kaganihan ni Brad Junard nga the word Peter, it refers to the rock. Nga diin, si Ginoong Kristo mismo, miusab, o pangalan ni San Pedro, ngadto sa gikan sa usa ka butang. Nga diin, iyan ang gi-explain kaganiha nga mao ang usa-usad ka bato, nga sukaranan, kung ang mga apostoles, gitawag usab og fundadores sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. So, bato, Salamat kayo, Brad sa nindot nimo nga tubag kang Brad Jonard usab. So ilang magigipamugos ni God nga ang kanana ang Mateo 16:8 nga si Pedro tukuron sa ibabaw ni Kristo. Matud pa nila. Onya dili daw mosulod si Kristo sa atong simbahan kay ang atong simbahan dili man makalihok. Nya ang matod pa, ang tinuod nga simbahan, kita kay templo ta. So, atong hinayon na mga kaigsuonan kay sa dili pa ang San Mateo 16:8 naa sa San Mateo 16:17 o gani ka sa 16:17 nga nangutana man gud ang atong Ginoo sumala sa mga tao kinsa man ako. So daghang kay mga bana-bana. O nya pag-abot sa unahan, mingon na si
Kristo, ang yan naging mga apostoles, mo yang giatubang. Alang ninyo kinsa man ako. Nya kinsa may ning tubag? Ang nakatubag maura si Simon. Nga gitawag ni Kristo sa human niya pagtubag, yan ang giusab pagka Pedro. Matod pa ni Kristo, kining kamao tuurana, wala gihatag kanimo pinaagis tao, kundili ang akong amahan nga tuwa sa langit, mo'y nagpadayag nimo niini. Sa to pagkatong pagtubag ni San Pedro, dili to iyang kabubuton to sa amahan. Mao na nga gumikan ni adtong nakatubag man San Pedro, gumikan sa amahan, pagbuot man to sa Dios nga amahan, busa mingon din si Jesus nga, busa ikaw mao si Pedro. So gikan sa Simon, ginganlan siya Pedro. Ikaw mao si Pedro. Ibabaw nining bato. Kung tanaw na to ng Pedro makaigsuonan, labi na og nagbasa sa tag history, ang bot pasabot ana bato. So kung nato nang binisayon, ikaw mao si bato og ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Dili kay ingnon ni akong simbahan. Dili kay ingnon nimo nga ibabaw ikaw mao si Pedro. O niya, ibabaw ni ining bato, niya, ang bot pasabot na si Kristo daw, tukuron ko ang akong iglesia, akong simbahan. Unsao man na, si Pedro ra po'y tukuran sa iyang simbahan, si Kristo ra po'y tukuran sa iyang simbahan. So mga kaigsuonan, nayon na to na, kay ang pagsabot niya na, so dili na mo ibot pasabot. Kadtong piniling katawhan sa Ginoo, doon na sa Old Testament lang daan, doon na may piniling katawhan sa Dios. Kani karong gitukod tong Ginoo nga naas Daniel 2:24 mabasa nga niining panahon na karon magtukod ang Dios o gingharian nga di gyud malumpag. Wa may lain San Mateo 18 sa pasalig niya sa iyang simbahan di man ni malumpag. So dili ni individual, dili kita. Kanang templo diha dili na magawi diha sa simbahan nga gigamit tong igsoon kay ang simbahang tinukod tong Ginoo kun imong tan-awon doon na may hinatagan mas kagahuman. Matod pa sa atong Ginoo, ang imong idili dito, ang imong tugutan dinhi, tugutan usab dito. Unya kon nakadawa ta tanan, Brad Junard. Kinsa na lang ang audience na to, na puro na ta leader. Lebihan yung balik ko out in town. So, unya, gahom sa pagtudlo, panglakaw kamo sa tanang mga nasod og tudluis las tanan nga gisugo ko kaninyo. Wa man maingon ang Ginoo nga panlakaw kamo kay total gitagaan na mo tanan ako giusa-usahan ra ta mo gatag. Tudluis las tanan kinsa may og ato na pong i-apply. Kinsa may tudluan nila nga tanan natagan ani? Oh. Sa pag-ingon sa Ginoo nga tukuron ko ibabaw, ikaw mas Pedro, ibabaw ni matutukuron ko ang akong iglesia, akong simbahan. Kung reparado na sa ng tao, kinsa pa may tudluan? So doon na ni siya, kanini siya, klaro ni nga, teaching church, teaching authority ni siya. Doon na siya, gahom sa pagpanudlo, pundok ni, kadto ning mga apostoles nga may unang simbahan sa Ginoo ang buot ipasabot, dili kay individual. Niya pa'y laing malikwaot kayo, gato ng tagdon nga individual. Gahom sa paghiyas pagsabot sa kasulatan. Kay kita gitudlo sa Espiritu Santo nga magahubad sa mga kamatuoran nga espirituhanon kay kini dili pagatugkaron ni bisan kinsa. 1 Corinto kapitulo 2 bersikulo 13 ngadto 16 matud pag San Pablo. Nakaron kon gihatagan ang tanan, kinsa pa may tudluan? So, mao na mga kaigsuonan nga laing balikwaot. Niya pa. Gahom sa pagpasaylo sa sala o pagpamunyag. Karon, gahom sa pagpasaylo o pagpamunyag. Karon kay nahatagan man tanan. Kinsa man karon mo'y pasayloon o bunyagan nga nahatagan man di ay tanan. So, laing balikwaot mga igsuon. Niya pa, gahom sa pagdumala sa panon. Oh, matud pa, kung dunay kasamok, taliwala kaninyo, muadto kamo sa mga pangulo sa iglesia, o dili magdala mo og saksi duha kung tulo ka saksi dili pa tuo tawag og hintil i-excommunicate kanang gahom sa pagdumala sa panon kung hatagan tatanan kinsa na malay dumalaan nato
O, lain na sa nga balikwaot. Nya gahom sa pagpakunsad sa Espiritu Santo. O, kanang pagkumpirma, doon na diha ang gahom sa pagpakunsad sa Espiritu Santo. Tanan gihatagan man, ikaw nalay pakunsad-kunsad. Mao na may doon nga kitang maminaw ato ng ayohon. Gahom, so tanaw na to na, mga kaigsuonan, na dihang mga balikwaot. O, sa diha nga gilutos ni San Pablo, ang simbahan nga iya sa Ginoo buhat 8:3, buhat 9 ono nga to sa 5. Nga sa dihang gilutos niyang simbahan nga gitukod sa Ginoo, ang atong Ginoo mismo minasakitan, ako Saulo ang Ginoo ang imong gilutos. Karon repirado makanas tanan. Kinsa na malay manglulutos? Tanan lampot ta gilutos ana. Unya pautan na kinsa man po'y naglutos kay kinahanglan nga mo-claim nga ikang gilutos ka, na ay manglulutos. So mo na mga kaigsuonan ang walay magisterium, walay otoridad sa pagpanudlo nga maghubad lag ilahang kaugalingong pagsabot. Mao na nga natiwalaan in taon. So sa 1 Corinto 3:16, ato ning padayonon sa pagbasa, gibasa naman namo ni Brad Earl tumiagi pero wa namo matiwas. Atong tiwason nga kaning hubad aning 1 Corinto 3:16 sa Hidak Bible Commentary. The Spirit of God dwelleth in you. Ang Espiritu sa Ginoo nagpuyo diha kaninyo, having received the grace of God, og nakadawat sa grasya sa Ginoo at your conversion. Sa diha nga na convert, you are the holy temple of God. Kamo ang balaang templo sa Dios. But if anyone violate or profane the temple of God, nagpasipala sa templo sa Dios, either naklaro ri by false doctrine, usas pagpasipala sa templo sa Dios, kani di ay panudlog sayop, by any grievous offense, makamatay nga mga sala, he destroys the spiritual edifice, iyang bungkang espirituhanon nga templo that was built in his soul upon the faith and grace of God. And he cannot be said to be built any longer upon the same foundation. And therefore God will destroy such persons. They shall not be saved even by fire or temporal punishment. Labihang paita kayo. Muna nga, kanang gisgutan diha nga magpasipala sa templo sa Dios nga mauni ato ang lawas, kung nanudlo tagsayop, wala itudlo sa unang gitugyanan sa pagtudlo, mauna nga makasala ta, mauna usas pag-destroy, pagguba sa templo sa Dios nga mauni atong lawas. Mauna nga, mayo nga igsuon atong hinayon, anang simbahan giingon diha, the collective body, ang simbahan kana nga gitukod sa atong Ginoo, gitawag og the chosen people, nga piniling katawhan sa Dios nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, busa dili kana para sa tanan, do na lamay gipialan sa Ginoo sa pagtudlo, pero kadtong dili magpatudlo, mo na nga di gyud makakat-on sa tinuod kay di man magpatudlo. Unang Timoteo 3:15, ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo pasukaranan og pasukuranan sa kamatuoran, pillar and foundation of truth, haligi og sukaranan sa kamatuoran. Unya sa tanan man di ay na Brad Junard, og imitag sa tanan di ay haligi og sukaranan sa kamatuoran. Busa nasayop ang atong ubang mga kaigsuonan sa paghubad di ana, og ilan ang gihimo, nasayod ta nga ilan ang gihimo, Brad Junard, tungod kay dili man sila maka-prove, di man sila ka-prove nga ilang simbahan tinukod sa itong Ginoo, kay ang atong pangutana nga wa gyud nila dakpa, wa gyud nila aksyon, bisag aksyonan lang untag tubag, kay aron nga na makaingon ta nga anaasad tay kwan. So wa gyud kaning pangutana nga kung kamo ang legitimate, kamo ang valido nga magtutudlo,
kinahanglan tubagon ng pangutanaha, kinahanglan doon na mo'y kadugtungan sa mga apostoles nga mao ang unang simbahan sa itong Ginoo. Kinsang tawhana sa tuig 1500, sa tuig 1,000, sa tuig 500, ang inyong Pangulo nga mao inahimong sumpay sa mga apostoles pili lang. So kanang pangutanaha, amo na gihapong ibilin aron ba mahimong valido, mahimong legitimate ni atong pagpanudlo, kinahanglan nga matubag ng pangutanaha aron mahimong sumpay sa apostoles o kang Hesukristo. Ipangutana po na inyo sa mga leader kay basig makatubag inyong leader. So muna nga wa naman tayo igong panahon o niya ato ra gihapon ng sumpayan sa sunod nga pagsibian nato. O niya mamalandong ta akong last statement nga atong pamalandungan samtang buhi pa ta. Kay kita kausara mo agi ning kalibutana, wala gyud di kita kakaryo. Inighuman ning og kuhaon na tas tong Ginoo, wa na gid ta maka di na ta kahangyo nga dugangi paglain kay akong usbon nga ako ang kinabuhi dito Ginoo. O usbon ako ang gitukod sa tong Ginoo, kinahanglan nga mosangyaw og manudlo aron mudaghan. Unya kun sayop ang imong gitudlo, inay nagpadaghan ka sa iya sa Ginoo, imong gipatibulaag ang iya sa Ginoo ug imong gidapigan ang kontra sa Ginoo. Sumol na akong ikasulti, nya hatag na kong last statement Brad Jonard, nya last statement ni Brad nya isunod lang po Brad ang panapos na to nga pagampo. Bueno, salamat kayo sa iyong paminaw. Inaingon sa Juan, Kapitulo 15, versikulo 5. Korisimo dynasty pueno den. Wa kita mahimo kung wala ang Ginoo. Sa tanan natong pagmadikasikay sa atong kinabuhi, ato gyung tagaan og sentro ang ato ang Ginoo. Salamat o dalaygon Dios. So wala kita igong panahon, doon na pa yung mga naha nga mga text messages ato lang ning isunod, pasahon sunod higayon. So salamat kayo sa mga tigpaminaw, labi pa ni Sister Linda Bagalanon diha sa Kapilya ni Senior San Miguel Gunusan. Kaya atong pasalamat ni retired Colonel Nolito Navarro o ni Brad Al Retolia. Nga diin mo'y usa sa atong mga sponsors ning hatag og mga mayo kayuhan alang sa atong tulubanon. So atong buhaton ang katapusang pagampo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat kayo nining kagayunan nga imong gihatag kanamo, hinaut unta nga kining gamay nga among gipaambit. Hinaut unta nga kini maambitan usab sa among mga kaigsuonan. Imo silang dasigon usab sa pagpaambit niini. Hinaut unta nga sa among pagsaulog karon sa imong pagkamatay alang sa among kaluwasan. Natunta nga kini mahimong makahuluganon kanamo. Amon ta kining maambitan ang tinuod nga kaluwasan o hinaut unta nga kining tanan hangtod sa among kamatayon, amo kining balunon. Amo sang gituboy nga na kanimo Ginoo ang among mga kaigsuonan nga nagmasakiton naut unta nga ikaw magahatag kanila o kalig-on silang lawas. Tangtanga, kuaa ng mga sakit o kaha mga daotang mga nakapahimo o kadaot sa ilang lawas. Amo sang gituboy kanimo ang among pagpamauli nga ipalayo kami sa mga disgrasya kadaot. Gumas tanan mga daotang espiritu, gumas tanan nga daotan nga buot mo tinguha sa pagdaot sa among kinabuhi guman sa among kalag. Among gisalig kanimong tanan o ginaot usab nga kining maong stasyon o sa mga tagdumala imo sang panalanginan. Naot nga sa kanunay ikaw magauban kanamo pinagi sa imong inahan, wamo sang inahan. Isabelhan Maria, usanang mga anghel, mga arkangheles, mga santos sa langit libot sa imong trono. Amo ikaw ang gidayeg himaya. Amen. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Sangan lang sa amo ang Langdon Mayor Honorable Lorna Espina, sa among Vice Mayor Honorable Camila Diaz, sa tanang mga sangguniang bayan members, pinanguluhan sa among Station Manager Sir Jaime Dulyantes, sa ngalan sab sa among Padre Cora, Reverend Father Ramonito Hilot, og sa among sayang kauban, Reverend Father Fred Kailan, sa ngalan usab sa among Biblical Apostolate Chairperson Ma'am Remy Artiaga, sa ngalan usab sa amo ang technician Pikas Lawak, Abe Mark Aiko, sa ngalan usab sa amo ang listeners, mga texters, og sa ngalan usab sa among kauban wala dinhi Brad Jan Lumayag, og
Sa ngalan usab ni Brad Jonard Calbonero, Brad Earl Sanchez. Ako mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Ang Dios magapanlangin kanato kanunay maayong buntag mahayag. Mga kaigsunan, kadto ang tulumanon sa Biblical Apostolate sa San Miguel Paris, Mahayag, Ulu Capido, hangtod sunod takna og istasyon.